કેન્દ્રીય માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા આજે ધોરણ 10 અને 12ના પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ ઝળહળતી સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે। સફળ થયેલા વિદ્યાર્થીઓએ શાળાએ પહોંચીને ઉજવણી કરી હતી। શાળા પરિસરમાં મીઠાઈ ખવડાવીને તેમનું મોં મીઠું કરાવવામાં આવ્યું હતું, સાથે જ ફટાકડા ફોડીને ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। સફળ થયેલા વિદ્યાર્થીઓએ વૈજ્ઞાનિક બનવાથી લઈને આઈએએસ ઓફિસર તથા એન્જિનિયર બનવાના સપના હોવાનું કહ્યું હતું, સાથે જ આકરી મહેનતના કારણે આ સફળતા મળી હોવાનું કહ્યું હતું। ખાસ કરીને ન્યૂ રાંદેર રોડની સ્વામિનારાયણ એચ વિદ્યાલયનું 100% પરિણામ આવ્યું છે, જેમાં 9 વિદ્યાર્થીઓએ A1 ગ્રેડ મેળવવામાં સફળતા મળી છે। તમારું પરિણામ કેવું રહ્યું? 95.4 અને હું satisfied છું, and my main credit goes to the teachers of school and also to coaching class. The conceptual learning they provided us, it was worth it, and I'm very happy with the result. તમારા મમ્મી પપ્પા શું કરે? My mother is a tutor and my father is a businessman. તેમનું કેવી મહેનત Sorry, મહેનત કરી? એમને પણ બહુ સપોર્ટ કર્યું, સ્પેશિયલી માય મધર, शी इज अ सिंगल पेरेंट and आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू हर बिकॉज उन्होंने मुझे जितना सपोर्ट किया उतना मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आगे जाके क्या बनना चाहिए? मुझे सीए करना है। મારું નામ કાવ્ય લક્કડ છે। આજે પરિણામ આવ્યું એમાં શું છે? મારું 94.6% પરિણામ આવ્યું છે। આગળ જઈને શું કરવાનું? આગળ જઈને મેં સાયન્સ લીધું છે અને એન્જિનિયરિંગ કરવાનું। તમારા મમ્મી પપ્પા શું કરે છે અને એમનો કેટલો સપોર્ટ રહ્યો? મારા પપ્પા બિઝનેસ કરે છે, મારી મમ્મી હાઉસવાઈફ છે અને મારા પપ્પા મમ્મીનો ફૂલ સપોર્ટ છે। મારું નામ ન્યુ લાઇન્સ વાળા છે। આજે પરિણામમાં શું થયું છે તમારે? મારા 95.6% આવ્યા છે। તમે કેટલા કલાક મહેનત કરતા હતા? 6 તમારા આ પરિણામનું શ્રેય કોને આપે? પોતાને। મમ્મી પપ્પા શું કામ કરે છે બેટા, અને એમના તરફથી શું સપોર્ટ હતો? મમ્મી પપ્પાનો પૂરો સપોર્ટ હતો। પપ્પા બિઝનેસ કરે છે, મમ્મી જોબ કરે છે। હું દિનેશભાઈ ગોંડલિયા, સ્વામિનારાયણ એકેડેમી, અડાજણ, સુરત। આજે સીબીએસઈ નું જે પરિણામ આવ્યું છે એ સંદર્ભમાં આપ શું કહેશો? આજનું જે રિઝલ્ટ જે છે એ ખરેખર દર વર્ષે અમારો આનંદ વધારતું જાય એવું રિઝલ્ટ છે। આ સંસ્થાના જે 26 વર્ષ થયા, 26 વર્ષમાં દર વર્ષે 100% રિઝલ્ટ રહ્યું છે અને છેલ્લામાં છેલ્લો બાળક પણ ફર્સ્ટ ક્લાસ ઉપર રહે છે। એ અમારા શિક્ષકોની મહેનત અને વાલીઓનો સહયોગ એ એમાં રંગ લાવી રહ્યો છે। અને ખાસ બાળકો 10th અંદર તો ઘણા બધા એવા બાળકો છે કે જે વગર ટ્યુશને પણ એ 10th અંદર પોતે 91 A1 ગ્રેડમાં બાળકો રહ્યા છે। તો એ પણ અમારા માટે ખરેખર ખૂબ આનંદની અને ગર્વની વાત છે। आज सीबीएसई का स्टैंडर्ड 10, 12 दोनों का रिजल्ट आया है। स्टैंडर्ड 12 का पहले आया, फिर स्टैंडर्ड 10 का, दोनों में ही हमारे 100% रिजल्ट है। हमारे बच्चे उनका टैलेंट दिखाते हुए बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। स्टैंडर्ड 10 के हाईएस्ट परसेंटेज है 98.2% एंड स्टैंडर्ड 12 साइंस में 92.2% एंड कॉमर्स में 96.4%। साइंस एंड कॉमर्स दोनों में बच्चे बहुत अच्छा किया है। 100% तो दोनों में ही है, पर कॉमर्स के बच्चे ज़्यादा अच्छा किया है। कॉमर्स के बच्चों में 12 स्टैंडर्ड होते हुए भी वो लोग अकाउंटेंसी में 100 आउट ऑफ 100, इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 ऐसे भी बच्चों को मिला है। और 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 और संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100, एक नहीं 2-3 बच्चों को मिला है। तो ये हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे टीचर्स को भी सक्सेस है, क्योंकि टीचर्स सारे बच्चों को ऐसे ही रेडी करते हैं। उनके बच्चों के पीछे टीचर्स का दिन रात नहीं देखते हैं। जब बच्चे कुछ प्रॉब्लम में फंसते हैं, टीचर्स को फ़ोन करते हैं तो टीचर्स इमीडिएटली उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं। और बच्चों का सक्सेस तो है ही, बच्चों भी बहुत मेहनत किया है ताकि ऐसे रिजल्ट मिला है। उसके साथ उनके पेरेंट्स का भी बहुत मेहनत है कि वो बच्चों के पीछे इतना मेहनत करता है, इतना सेक्रीफाइस करता है, क्योंकि बच्चों का अच्छा रिजल्ट लाने के लिए उनका सेक्रीफाइस भी बहुत ज़रूरत है। तो हमारे शाला की तरफ से मैं प्रिंसिपल प्लस सारे स्टाफ की तरफ से मैं सारे बच्चे, सारे टीचर, सारे पेरेंट्स सबको कंग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ ये रिजल्ट। मैडम, अजमेर रीजन के अंतर्गत गुजरात आता है तो कैसा रहा परिणाम? अजमेर रीजन के अंदर गुजरात आता है तो अजमेर रीजन में लगभग 91% जितना सक्सेस है रिजल्ट। आज सोशल मीडिया और मोबाइल का युग है, तो आप मानते हैं कि इन बच्चों ने बड़े तरीके से अपने पे अंकुश रखा है? हाँ, और सोशल मीडिया का युग है तो फिर हम लोग जब कोविड हुआ था, पेरेंट्स की तरफ से बहुत हमें कंप्लेंट मिला था कि बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते हैं। पेपर हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चों को मोबाइल में कोई भी उनको पढ़ाई के लिए कुछ नहीं देते हैं।
और उनको जो भी काम देते हैं कि वो पढ़ के और लिख के ही वो सक्सेस लेके आए, उनको मोबाइल का यूज़ नहीं करना है। हाँ, फिर बच्चों को हम बहुत सारे सेमिनार वगैरह भी करवाते हैं कि मोबाइल का जो बैड इफेक्ट है, ये सारी चीज़ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि खाली बैड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, मोबाइल का कुछ गुड इफेक्ट्स भी है। तो कैसे मोबाइल को पॉजिटिवली यूज़ करना है, उसके लिए हम बच्चों को सेमिनार करवाते हैं, तो इसमें काफ़ी फर्क पड़ा है बच्चों को। થેન્ક્સ પલ કાપડિયા આજે જે પરિણામ આવ્યું છે એમાં કેટલા પર્સન્ટેજ આવ્યો 96.2 કયા વિષય વિષયમાં ઓવરઓલ ઓવર હવે આગળ જઈને શું કરવા માંગો એ હજી ડિસાઇડ નથી. હમણાં તો PCM લીધું છે મેથ્સ, સાયન્સમાં મેથ્સ લીધું છે. કેટલા કલાકની મહેનત હશે વાંચતા હતા કે આ પરિણામ તમે મેળવ્યું? 10+. મમ્મી પપ્પા શું કામ કરે ને એમના તરફથી કઈ રીતનો સપોર્ટ હતો? મમ્મી બેંકમાં છે, પપ્પા અકાઉન્ટન્ટ છે અને મારી એકદમ એમ સ્ટડીમાં સપોર્ટિવ હતા. Good evening. Myself Tisha Kundal and I scored 94% in my 12th standard. All thanks to the school SHV. They are all faculties are very supportive. मैंने सबसे ज़्यादा स्कोर आईपी में किया जो कि है 99 और फिर उसके बाद अकाउंट्स जो कि है 97, फिर बीएससी और इको में 94. थैंक यू. आगे जाके क्या बनना चाहती हो मैं सीए. आपका परिचय मैं कृष्णा चपटवाला. मैंने 96.2 स्कोर किया है 12th कॉमर्स में एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम एन एसएचवी स्टूडेंट. मैंने सबसे हाईएस्ट इको में स्कोर किया है, दैट इज 99. उसके बाद बीएससी और अकाउंट में जो कि है 97. फिर मैंने इंग्लिश में 95 स्कोर किया और अप्लाइड मैथ्स में 93 स्कोर किया है. तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट से. मोबाइल का युग है, आपने कितना अंकुश किया अपने आप पे? मोबाइल का युग है तो सोशल मीडिया से कितनी दूर रही है आप? मैं हमेशा सोशल मीडिया के टाइम लिमिट रखती थी, जितना ब्रेक में टाइम है बस उतना ही करने का, फिर साइड पे रख देने का, और नोटिफिकेशन आए तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का, जितना डिटरमाइन किया उतना पढ़ने का है. आगे जाके क्या बनना चाहते हैं? मैं MBA परस्यू करना चाहती हूँ.